বাক্সরে জবাব দিও, ভোট বাক্সরে জবাব দাও। চলিব নাই সরকার তোমা মন মানি চলিব নাই, চলিব নাই সরকার তোমা মন মানি চলিব নাই। জবাব দিও সরকার তুমি জবাব দিও। কেন্দ্রীয় হারে বেতন প্রদান আমার দাবি। 2013 ঠিকা প্রথা উচ্ছেদ কল প্রাথমিক শিক্ষককে কিয়ে ছাড়িল। প্রাথমিক শিক্ষক মারণ হায় হায়। আমার দাবি শিক্ষক দাবি সরকার তুমি মানি নিও। কেন্দ্র হারে দরমা দিও। আকু দেলা ଆମ ବେଳକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଅ। ସରକାର ତୁମେ ଆମ ଚକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ସବୁ ଟିକାଙ୍କୁ ମାଉଁସ ଭାତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପେଟକୁ ନେତ। 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମର ଦାବି। 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମର ଦାବି। ସ୍ୱାଧୀନ ମାନିବ ନିଅ ଚଳିବ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ 2001 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖଟି ଚାଲିଛୁ। 6 ବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଖଟିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 2013 ପରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତକୁ ସେମାନେ ମୂଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଗଣନା କରି 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖଟିବୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ମୂଳଦୁଆରକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଆମ ପରେ ଆମ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ହେଉଛି। सर कौन कहतु आप स्ट्राइक विषय आमर जो आंदोलन ओडिशा माटी गढ़ी उठी एपाई नवीन सरकार ही दायी। दीर्घ 6 वर्ष ठिका कर्मचारी हिसाब से स्वेच्छासेवी शिक्षा सहायक हिसाब से कम कलापर आज 2022 रे जो ठिका प्रथा को उच्छेद कले से ठिका प्रथा उच्छेद आमको सामिल न करवा एक दुर्भाग्यजनक घटना। आमर दाबी होची आमे जो 6 वर्ष काल ठिकार खटीचु से आमको 6टा इनक्रिमेंट प्रदान करा जाओ एवं आमको केंद्रीय हर दरमा दि जाओ एवं आमर जो नुआ पेंशन नीति को आमे धिक्कार करुछु एवं ओल्ड पेंशन को लागू करा जाओ। ये 3टी दाबी यदि सरकार मानिए ताले तांको पाखे आम कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। जदि न मानती आसंता समय राजरास्त लड़े हे से सरकार ही दायी रही। जो चुक्तिभित्त उठेदेले प्रथाटा चुक्तिभित्त से इग्नोर कले संपूर्ण भाव में प्राथमिक शिक्षक तेणु से जानवा दरकार प्राथमिक शिक्षक अच्छा चुक्ति भितर प्राथमिक शिक्षक मैंने अच्छा जो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक कथा उठूँ तेणु से इग्नोर कर केवल 2013 मसीहा पर जो मैंने पोस्टिंग होती से अंतर्भुक्त करदे जहाँफल कि आम मैंने निश्चित भाव क्षोभ हम जी भी होता तेणु आम मैंने दाबी बर्तमान कौन ना बर्तमान जब से आम कथा मानि ना 6टी इंक्रीमेंट न दिखती मूल चाकरी आम 6 वर्ष न हुए ताले आम निश्चित भाव राजरास्त ओह्लैबू ओह्लैचु आज आम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आम दाबीपत्र प्रदान करूँ आगामी दिन में आम भुवनेश्वर राजरास्त जीवु जमी आंदोलन होता विगत दिन मानक आम 5 दिन 6 दिन रही आज सेमती गोटा प्रतिश्रुति नहीं एकताबद्ध होकर आम दाबी पूरण न पर्यंत आम मैंने से सरकार कंट्राक्चुअल निष्पत्ति आम किसी बेनिफिट पाइल ना तेणु आम कहवा कथा जो 6 वर्ष आम कंट्राक्चुअल पीरियड
ଚାକିରି ଗଣନା କରାଯାଉ ଏବଂ 6ଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ NPS ବଦଳରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ହେଲା ପରେ 2022 ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଇ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଠାଇ ଦେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଲା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଇଗ୍ନୋର ହେଲେ ଯାହାକି କ୍ଷୋଭ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗୁ କରିବା ହେଉଛି ଆମର